بنسى لما بكون وياك، وبلاقي نفسي حبيبي معاك، ونفسي أكمل باقي عمري وأعيشه معاك. أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار، أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما حلالي أنت، لا أخشى عذولا منه مقتي، لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت، سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت، يغيب السعد إن غبتي، ويسفو العيش إن جئت، نهاري كاتب حتى إذا ما عدت للبيت، لقيتك فانجلى عني ظنائي إذا تبسمت. أحبك مثل ما أنت،
إن تبقي أيام إن تبقي Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di kediaman mempelai putri. The stage rombongan mempelai putra. Bersama lagi bagian laki badan langkung sertiana badan hampir aja. Bagian ini badan tanian atau sekelakong.
para sepo, para tamu undangan, pengantar dari mempelai putra, juganan penjemput dari mempelai putri, sestejana beten kaulah muljaki. Para sepo, para beleh tetangga, stejana saya beten kaulah muljaki. Juganan tak lupa dak senyepoeh di salerpak, Bapak Kepala Desa, Bapak Baikuni beserta stejah para staf-staf epon, sestejana beten kaulah muljaki. Hadirin hadirat stage saya beten kaulah muljaki. Ngabdi pematur ngiring kaulah sereng panjenengan stage amuji ben syukur dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sikak dimah Gusti Allah ampun mempertemukan beten kaulah sereng panjenengan stage dalam acara walimatul ursi. Malar muga pepanggian beten kaulah sereng panjenengan stage abek ta'a kesayan, abek ta'a barokah i dalam dunya ben akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam melar muga tetap iaturakinah dak junjungan kaul stage Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikat dima beliau ampun nyalamedaki beten kaul sareng panjenengan stage dari alam setaksai kantos alam sesai. Malar muga kaul sareng panjenengan stage bingkengan kengengah syafaat epon. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat stage saya pada mulja, neng siang mangken Kak Dinto beten kaulah minangka penata acara kalaban singkat pemator bedi mau sakinah susunan acara saya bedi laksana akinah neng siang are mangken. Sepertama engki Kak Dinto al-iftitah bisuratil fatihah. Sekedua engki Kak Dinto pemesraan dari pihak mempelai putra, disusul kemudian senomor telo engki Kak Dinto penerimaan dari mempelai putri. Sedangkan di pemungkas acara engki Kak Dinto al-ikhtitam bidu'a. Sekak Dinto badena susunan acara si bedi laksana akinah neng siang are mangken beton kula ngaturaki pembukaan de selera nasi mulja ke Haji Wufran Rahbini, disusul kemudian pemesrahan dari mempelai putra beton kula ngaturaki de Kiai saya bersangkutan. Selanjutnya pun engki Kak Dinto penerimaan beten kaula ngaturaki de selera nasi mulja ke Haji Abdul Mujib Hasan. Sedangkan pemungkas acara doa beten kaula ngaturaki de selera nasi mulja ke Haji Zahid Zaini. Saka Dinto susunan acara beten kaula ngaturaki kalaban bergantian tanpa panduan lebih lanjut dari beten kaula korang ben langkung epong nyuona sapora sita batas epon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti bakbaihi wa la hadrati jami'a abahi wa akhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi wa la hadrati jami'il awliya والصداقين والشهداء والصالحين عنهم إلى خاطر سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني بالسلام وإلى حضرات جميع أولياء الحرمين وعلمائهم رضي عنهم إلى حضرات أهل المعلى والشيخ الباقي رحمة الله تعالى عليهم شاء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للصلاة وعافيته وسلامته وهبته ونجاته وسعادته وقضي حاجته خير الأنام وزوجته حفظهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang hadir pada kesempatan aris yang makin Kak Dinto sepoten kula muljaki wabil ihtisor kaangku nyingkat badepon bektoh kalabon maus alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla beten kula ban panjenengan seteja saat aris semangken hari yang sangat berbahagia bisa aki lengki
tor aki pangki deka dinto tempat dalam rangka kaangkui ngarabui badepon acara resepsi pernikahan mantan si kedua engki kak dinto teretan beten kaula saudara Khairul Anam, putra dari Bapak Haji Muhammad Soleh dan Ummi Siti Khadijah dan Ummi Nur Hasanah. Gelenon kiai karena Abah Soleh kan itu rajina dua suneka. Dengan istri tercinta dari Khairul Anam Eki Kadinto Anissa, putri pertama dari Bapak Subil almarhum dan Ibu Tiamah. Melan dari Kak Dinto Rabunah Beten kaula hari ini bersama dengan Bapak Haji Soleh beserta rombongan Eki Kak Dinto dalam rangka keangkui mengantarkan mempelai putra. Melan dari Spaneka secara adat beten kaula rombongan dari Pandekong mantan laki dekat dinto sepertama ingin menyampaikan ucapan salam takdim salam takrim kalaban tebuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemator senomor 2 nyawan etih beten kaula de para sepuh sekak dinto karena kedua mempelai pada beberapa waktu lalu sudah sah menjadi suami dan istri mengucapkan sumpah janji suci mitsaqon golido sehingga secara adat mulai saat are semakin kak dintoh beten kaula masra akinah benyera akinah alik beten kaula si asmaepon Khairul Anam malar mu kemanter alik beten kaula pleman dek ler pak kak dintoh masuk dek keluarga Anissa etremaah kalaban ATC bunga si cemper bentanang kadulaja sehingga malarmu kemanter kecemperan ben kapungan kak dinto hari yang berbahagia ini menjadi tanda dek mantan si kedua seterusnya cemper bunga ila akhir hayatnya nanti amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pon beten kaula nyoon dek para sepo kong langkung dek para ulama karena Khairul Anam kak dinto abid ampun bedah neng Kalimantan merantau ngereng orang sepoipon kemungkinan beliau secara agama masih banyak kekurangan pengetahuan terutama kadinto ilmu adat istiadat tingkaben pola kadinto nyoon tolong beten kaulah dek keluarga besar mempelai putri menabih mantan laki bedeka dinto supaya petepa akih ben parengoneng menabi ada hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan adat istiadat sebedeh eka dinto mungkin perlu penyesuaian diri terlebih dahulu. Selanjutnya pon beten kaula setelah lahir kak dinto nyoon doa dan restu malar moga mantan si kedua akan seterusnya menjadi cuduan si sakinah mawaddah warahmah parengah keturunan si solihin ban si solihah sebisa akunah dia agama berbakti kepada kedua orang tuanya dan berguna bagi nusa dan bangsa. Sekeng bingkeng beten kaula bersama ketua rombongan Bapak Robi, Bapak Dewan, anggota DPRD menyampaikan nyoona seporah si raja-raja pon dek para sepo aslina jadwal kesepakatan kak dinto beten kaula berangkat pokol 10 Kak Dinto karena ki ngantos para masyayikh kiai sediri mancengan banyak bendung sehingga seemodung si berangkat Kak Dinto ki ngantos acara salameten si rabu sareng para kiai para guru sediri mancengan sehingga terjadi keterlambatan juga jarak tempuh ben rombongan si alhamdulillah sangat luar biasa banyak sehingga beten kula telat depak si Kak Dinto yang semula diagendakan pukul 11 tetapi beten kula nyon spora kele para masyayikh cepon ampun ngantos ega dinto sehingga beten kula rabu dega dinto pukul 12 lebet 10 menit. Mudah-mudahan segala sesuatu hal kak dinto dengan hadirnya kami semua menjadi obat de keluarga mantan bini saya kak dinto bahwa kami mempelai putra beserta rombongan ongku-ongku ampun depak eka dinto
Mungkin sepenekah saya bisa sampaiaki sareng peten kaula ban sebelum itu tutup Kak Dinto bade pangestoh atau barang bawaan yang telah menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Kak Dinto hanya sekater saya bisa parengaki eki menabi deki bade kekurangan bisa tok kotok keluarga Kak Dinto de Abah Soleh mungkin sepenekah dan peten kaula ngonceng de keluarga mempelai putri de keluarga besar Bapak Subil almarhum atau Ibu Tiamah karena mantan si kedua deku Kak Dinto kemita compoipon Abah Soleh modung dari kulaku sampai lemalem teti menabi tade halangan te ya repeh de para sepo utamaipun de para keluarga para tanter-tan seje seelerpa bisa menghadiri acara resepsi pernikahan deku ngemit mantan nang empan dekong modung. Sekadinto sebisa sampai yaki sekali lagi nyon seporah matur sekelangkong atas sambutannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'da. Setuju para masyayikh, setuju para kiai, setuju para asatid, para sepuh tokoh masyarakat, bil khusus dan sebelumnya Kiai Haji Zahid Zaini, kecukupan sangat penting kaula muljaki Kiai Haji Gufron Rahbini asarangan setuju para kiai seampun kesukaan lagi tempat Kak Dintoh tanpa mengurangi rasa takzim rasa hormat dari badan kaula setuju pun sangat badan kaula muljaki semulja Bapak Kepala Desa Lerpak secukupan sangat badan kaula muljaki kecukupan dekat beliau Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bangkalan alhamdulillah ampun Rabu dan tempat Kak Dintoh kangku ngistuaki Bantan Bapak Robi saya sangat abdina muljaki kecukupan Abah Soleh hadir saya juga sangat badan kaula muljaki setuju para hadirin wal hadirat langkong-langkong setuju pengantar dari keluarga epon mantan laki sederi modung sarangan setuju keluarga epon mantan bini saya nang tempat Kak Dintoh tanpa kecuali setuju pada sangat badan kaula muljaki. Alhamdulillah amuji tara syukur dekat ajudan epon Allah subhanahu wa ta'ala siang hari mangken badan kaula ajudan setuju ikar saaki aki lengki amuji lasa apa pangki nang tempat Kak Dintoh keangkui areng sareng menyaksikan resepsi pernikahan yang Kak Dintoh antara ananda mantan laki khairul anam sareng Raji Epon Anissa malar manter badan apa pangkian Kak Dintoh kapinarengan sareng ridha Epon Allah subhanahu wa ta'ala banyak betah kesayang kemaslahatan debutan kaula ajunan setuju langkong-langkong de kedua mempelai selapon ilaksanakin akad nikah itu yakin sesarang Allah subhanahu wa ta'ala jujuan sececek juduan seterus ijegeh kantos pagi neng ajudan epon Allah subhanahu wa ta'ala neng swarga epon Allah subhanahu wa ta'ala amin amin Allahumma amin. Para ajudan para kiai para asatid sangat abdina muljaki bil ikhtisar karena Kak Dintoh ampun cukup panas lagi dan insyaallah langkong-langkong setuju rombongan sederi modung nih kalau cukup payah setuju nang bil ikhtisar badan kaulah minangka mewakili dari setuju keluarga epon mempelai putri almarhum Bapak Suti sareng Ibu Tiamah iki Kak Dintoh sepertama diajab salam taklim dari setuju keluarga epon mempelai putra sekibur ampun ya aturakin kelaben aturan tebu alaika wa alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya pun ngabiti kelaban pemasan bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah kelaban wasilah akdun nikah
antara ananda mantan laki khairun anam sareng raji epon Siti Anisah sareng anak beden kaula sebagai mewakili dari keluarga epon beden kaula neremah kelaben jember ateh kelaben lapang adada muga jejuduan Kak Dintoh itu yakin sareng Allah Subhanahu wa taala jejuduan sebarokah jejuduan seabekta kesayan fitini wa dunia wal akhirah kedua mempelai mampu mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelaben setejeh pangkuda epon bisa ilaluin tetap dalam kebarokaan amin amin Allahumma amin juganan atas setejeh pangistoh atas setejeh tanpektan aropan apa abisaos dek setejeh keluarga epon mempelai putra beten kalau namun bisa ngaturaki jazakumullah ahsanal jaza muga hal Kak Dintoh tadi nilai sedekah siraja kenciran epon munggu Allah Subhanahu wa taala seterus epon kesokan Allah Subhanahu wa taala apa paring bebalisan kelaben selangkong sae selangkong sampurna amin amin Allahumma amin nyuhun pengapora sesobung betes epon dek setuju para hadirin wal hadirat langkong-langkong setuju keluarga epon mempelai putra atas setuju hal sekurang separ juga saya Kak Dintoh dari penyambutan teratur otabe tempat sekurang membadai Kak Dintoh setuju minangkah kemampuan dari sahibil hajah nyuhun imaklumin tor juga dan nyuhun pengapora sesobung betes epon serabu epon ajunan kelak dari Pak Kak Dintoh dari bagian pospo naga kita pada berdaya Kak Dintoh anggapan apa hampalan polan kasarangan pada mantan juga neng icilau Kak Dintoh pas keleresen sekeluarga mantan saya dari icilau Kak Dintoh apun Rabu gak ada tadi nyon sepora sempat itu ngelakin sekecil Kak Dintoh jadi atas soting ngantos epon panjenengan beten kaulah ngaturaki matur sekelangkong siraja-raja seterakhir iki Kak Dintoh areng sareng dua kepanjenengan setuju kedua mempelai Kak Dintoh bisa jadi jujuran sesakinah mawaddah warahmah cepat ngatui ketoronan salihin wa salihat amin amin Allahumma amin sepaling akhir terkait kelaban oncengan otabe pernyuunan dari keluarga epon mempelai putra kaangkui keluarga mempelai putri Kak Dintoh in main dek copo epon mantan laki neng mudung laguna insyaallah dari pihak keluarga mantan bini Kak Dintoh bedi juga dan ngistuakin bedana oncengan otawa in main Kak Dintoh moga Kak Dintoh tetia tab wasilah tambah rekat epon hubungan tambah dekat epon tambah erat epon hubungan antara kedua keluarga langkong-langkong hubungan harmonis antara kedua mempelai amin amin Allahumma amin Kak Dintoh dari beten kaula atas teje kecangkolangan kalkorangan tak langkong nyun pengapora sobek betes epon wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsar ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma ja'al fi qudumihim al-khaira wal barakata wal yumna wa sa'adatal abadiyah wa barik lahuma wa jama' samlahuma wa azimil ulfata bainahuma wa razuqhuma al-arzaq wal hissiyata wal ma'nawiyah kullu dhalika mashubun bil lutfi wal afi wal afiyati ta'ammah wa sihatil kamilah wa dhurriyyatit thayyibatil mubarakah bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna bi asraril fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
meski banyak mabesa tiga pakun ebena cuma tiga neng atenika tiga situng dekentena janji nikah tak sekena makna tak ada lain muka bulan kala bantika apa cucu seumur muka pas cudua seumur salancengan tapi neng akhir cerita nanti kadu setina jujur bola cetak nyangka naseenga anika sangku kenam pernah loka kenam bain loka tapi neng akhir cerita nanti kadu setina jujur bola cetak nyangka naseenga anika sangku kenam pernah loka kenam bain loka راحنت عليك وحبيتك وكلمة حبي دي شوية وكل الناس قالولي بلاش قلت دي روحي وعينيا وقالك قلبي تحداني حرام تعمل كده فيه عايز اعرف من الناس في الدنيا انا تعبانة خلاص انا مش لاقية من حواليا غريبة في وسط الناس انا مش اول واحدة احب ويخونها الاحساس عايز اعرف من الناس في الدنيا انا تعبانة خلاص انا مش لاقية من حواليا غريبة في وسط الناس انا مش اول واحدة احب ويخونها الاحساس أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثل ما أنت
إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني ظناي إذا تبسمت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي
sare kadung penbekto eka keron.
eka pental pate. Ate boleh percaja, mungkin berdese aja ge. Tang odilah sempurna, amar kebadatika. Akati sonar are, sema terang dekate. Benih cuma kun mimpi, cinta na tolos saate. Ngelo aing ka somurra, nyirampung ka ngarep buana. Mo kelangkeng saomurra, sosa seneng eka duana. Kalebet seneng ate, bula andi lake. Mau keteros cucu ben pasti, eka pental pate. Banyak reng bini alam dunia, cuma dikasih mata resna. Banyak reng laki duse gentengan, cuma dikasih menyaman. Mun ngate laro bena ara sace bungana. Mun ngiding suarana ate duce senenga. Tresna sesoce esem pernah dalam ate, sampai mate muka tade senyutore. Tresna sesoce esem pernah dalam ate, sampai mate muka tade senyutore. Alo setotor sapanatika, sopan tor kalem. Cepaku setengkak kulinatika, aku beika sem-sem. Mun ngate laro bena ara sace bungana. Mun ngiding suarana ate duce senenga. Tresna sesoce esem pernah dalam ate, sampai mate muka tade senyutore. Tresna sesoce esem pernah dalam ate, sampai mate muka tade senyutore.
kotor sapanatika sopan tor kalem Cepaku setengkak kulinatika aku beika sem-sem mun ngatela robena arasa cepungana mun ngiding suarana ate duce senenga oh banyak reng dini alam tunya cuma dikasih mata resna banyak reng lagi dusi gentengan cuma dikasih menyaman mun ngatela robena arasa cepungana mun ngiding suarana ate duce senenga oh tresna sesoce sempena dalam ate sampai mate muka tade sengotore tresna sesoce sempena dalam ate sampai mate muka tade sengotore Mun lakar beda orang selain ngocak pacucur bule tetap seontur Pungkasela ondung cepangku tako potong ateh lah kare kadung penbeto eka kerong tade ocen ben angin romoro pas aobe dikasih eka senengin monta enak lambe mon lakar beda
alami la kartika alami. Kata cuba bentak ratin, tapi bila ia besi kata nubuki. Malere ke ake berita ni tetedum, atemu saare ate bule kerong, ia terasana cuma tika setong. Bibir ceruk saloni mi semadurang korang ake beyen ngerongi kolek na celeng sete banyak senga senengi beni ratin ben bede tapi ratin alami la ketika alami. Kata cuba bentak ratin, tapi bila ia besi kata nubuki. Malere ke ake berita ni tetedum, atemu saare ate bule kerong, ia terasana cuma tika setong. Bibir ceruk saloni mi semadurang korang ake beyen ngerongi kolek na celeng sete banyak senga senengi beni ratin ben bede tapi ratin alami la kartika alami. Kata cuba bentak ratin, tapi bila ia besi kata nubuki. Malere ke ake berita ni tetedum, atemu saare ate bule kerong, ia terasana cuma tika setong. Bibir ceruk saloni mi semadurang korang ake beyen ngerongi kolek na celeng sete banyak senga senengi beni ratin ben bede tapi ratin alami la kartika